Ukama kantatipana munat hilat kuyakanaka takeniru hiwasanaka wakichao taipita arun anipusmaha hichurusti semanas tukuntas harakiwa hichuruha tunkapayan urujuni faksit sarant haraktana katakipachasti sarakija ukata yatiwinakampi kallanta pjañani akan hayatiwinakansti sarakiwa Rodolfo Yáñez ministro de Vivienda jupasti sararakita inawa piura sulka suyuru jurnala irnak añatakija akanyanka usu hani sinti akantatanya pataki mas token Valle que chakanaja Walter Martos ministro de Defensa jupasti matap asirakita inawap irina campi ukampirusa comando COVID irina campi yatinya takikuna amtana casa utji akanyanja usu sinti hani akantatanya patakikun jamás ayatinta pjañani. Utanaktoque ministro Rodolfo Yáñez jupasti pataka balones de oxígeno samañanakao aparaki piura suilka suyuro talara suilka markansti Yáñez ministrosti salud ukamkik paraki minsa qoyen utanakaru uñaki paraki kunihmati ukachakanwa COVID-19 usun hakinakaru uñhap haraki ukamkik paraki ministro Yáñez jupasti khanancharakiwa suilka suipektarina kampiu aruskiptha isotank uchañatak sasa kunihmat akachakansti walha coronavirus usun hakinakawa ukmunap haraki Isotanque ya está aquí en Talar. Aka urakay uñaki patakeu isotanque uchañataki kunihmati ukachakat uchatarakin manqitpach ukama akaret satugast hotel semanan tukuyata harakpachane usutakenakaj aka samanya munap harakij aka suma samanya nakasti kimsatung ikinya nakaru purirakini aka talara qoyan utana aka utanaktoke ministro hupasti aka sulka suyuro purirakinwa comando COVID nacional hupanakampi ukamkik paraki tungka kimsan enfermeros usutanakar unhirinakampi aka qoyan utan yanapanyapataki Akir nakawit sti patung kamayan urunakaw sarak haraki. Ukatha akanera katakuto kolyiri nakasti piura sulka suyutha lima markaro kut anip haraki. Ugat hichasti tungka peskan urunakatwa piura sulka suyuro wasitampi sarap harakini. Ministro de Defensa Walter Martos upasti lambaye que sulka suyuro purirakina kaukhanti coronavirus usun hakenakar unyhapki ukauhar unyaki panyataki. Ukamkik paraki ukaurunsti ukasulka suipektere Anselmo Lozano hupampi matapisirakina kunhemat hupasti Comando Regional COVID-19 ukachakan irnakaraki ukats ukankarakinwa Walter Bracamonte payapayanakan pekteripa. Kepatukerusti matapisiprakinwa kitinakati Comando COVID-19 usun irnakapki hupanakampi akanakansti kimsa provincia irpirinakampi ukamkik paraki kimsa tungka peskane sulkamark irpirinakampi ukamas fuerzas armadas payapayanaka policía nakas ukanka parakinwa akachakansti uñaki paparakinwa lupiki paparakinwa kunhamasa uka sulkamarkanakana COVID-19 usuha hukam akantaski ukanaka yathatanyataki kunapachati chiklayo marcar purkanu kasti aka ministroste pusi ventiladores mecánicos ukanakau churarakina ukamkik paraki kimsa toneladas kunaiman qoyanaka isinaka ukamas pruebas rápidas ukanakas ukankarakinwa COVID-19 usu katjeñataki aka qoyanakasti take hiska qoyan utanakaru apayatarakini aka sulkamarkana ukama coronavirus usuru sait eñataki Arequipa sulka suyuna papataka tunka pakalponi hakenakaja usuntatanaka sakanyanja usumpija utjaskakiwa akampiwa pescawaranka sokta pataka kimsa tunka hakenakawa nyanja usumpija usuntatapija ukampirusa pataka patunka hakenakasa jiwatanakasa utjarakiwa puno sulka suyuna comando COVID-19 yatianirakiwa hichakamaja sokta pataka tunka hakenakawa usuntatapjisa ukamasa yatun hakenakas jiwatanakasa utjarakiwa hilpachaja San Román chekana hilpachaja usuntatanaka utija akanaja kimsa pataka kimsa tunka kimsa kalkuni hakenaka hakanyanka usumpija usuntatapija ukataja puno marca arkija pataka patunka pescar usuntatanakampi Porque wasulka suyuna hichakamaja pakal pataka pakal tunka hakenakawa usuntatapijil pachaja yatiani para patunka pusin pachana anchitanja mahakeu hiwataja utija hupaja kimsa kaltunka maraniwa ilo marcana akatwa yatiani pija hupampiwa pesca hiwatanaka hichakamaja utija taknasulka suyuna hichakamaja sokta pataka payan hakenakawa usuntatapi ukampirusa tunka payan hakenaka hiwatanakasa ukcharuki sait atajija Yuru awalja jiwatanakasa utjarakiwa akanyanka usumpi ukamo Ministerio de Salud taipitja yatiani wapa pataka sohtani hakenakawa patung pusin pachan wajupanakaja jiujapji akanyanka usumpi Panakampiwa sohta waranka pataka yatunkan hakenakawa akanyanka usumpi jiwatanakasa utjaraki uminsa taipitja yatianirakiwa
Masuru uka pachanakanja hilpachanja pusi waranqa haqinakawa akanyanqa usumpijania asik umaraja pjarakiwa waranqa soqtatunkallatun haqinakawa unidad de cuidados intensivos taipinka siptisam suñampis yanapts aisipkija. Hichahayat ayaphamakun hamatija, pero suyuja atip suskiwa akanyanqa usuhukun hamatija, kim sakalko sulka suyunakauja nikuna hiwatanakasa utjiti anchit kamaja ukama yatiani prija Ministerio de Salud taipitja, akasulka suyunakana, Tumbes, Cusco, Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Tacna, Puno, Ucampirusa, Apurímac, Sulca, Suyunakanja, Yakanakasti, Utjarakiwa, Mayakiwa, Akachakanakanja, Jihuatanakasa, Utjarakiwa, Huánuco, Moquegua, Ucayali, Loreto, Junín, San Martín, Pasco, Ucampirusa, Madre de Dios. Hichatja, Colque, Collañ Utanacana, clínicas, policlínicos, Ucamasa, centros de salud, privados sutinchata ocupanakaja, Takpacha chanitapsa, Yatia Pjaniwa, Takpacha marcachirinaka, Jauja Pachasa, Panakatija, Han is Anipkani, Kuts Ayapjaniaka Colque marcachirinaka, Kun Jamasa, Unihapjañani. Las clínicas están... Clínicas ata Collaña Utanacanja, Kunaragasa Hanaya Pau, COVID-19 Suta Harkakayata Keja Kurhamsa Nakawap, Kunaragsa Alawa Peja, Ukaragasa Hanaya Pau, Osuta Nagaroja, Kurhamsa Katuk Asipk, Sinti Osuta Tanagaroja, Kurhamsa Kult Asipk, Ikiñerakaj Kurhamas, Tomografía Sata, Radiografía Sata, Laboratorio Sata, Ukarakaja, Askiun Hatayapawa. Privado Sata Collaña Uta Taipina Katja, Yatia Pañapawa, su salud Ukachiharua. Qawqaqulqsa absupjeja COVID-19 osuta yadjata pjañapataki qult'a pjañapatakisa kurjaparuti mala peqel qaweja nist adiraki diario El Peruano sata ukataipitja pesqa ururakat harukaja pa ururakatwa yateja pjañapaja qhiparusti kimsatunka ururakatja yateja pjañapapuriwa Janina Kate, Hitjata Yatach, Sinti Erjatata, Chukaja, Hankakiwa Superintendencia Sata Ukataiperuja, Yatia Tañapaja, Akama, Pant Hauraka Ut Chukaja, Huchan Chatañapawa, Usunta Tanagarosa, Ukatja, Usunta Tanagarosa, Hulja, Kutkata Ejapañapawa, Ayuh Apsoap Chukaj, Akatja, Kunaragasa, Hanañapawa. Intendencia de Investigación y Desarrollo Sata Ukataipitja, Yatia Paniwa, Alhaya Takeja, Kaujanisa, Kultea Siñatakeja, Qawqanisa, Ukatsa, Ukakuñaña Utanakana, Kamaraña Takeja, Qawqapurinisa, Sasina, Uxti, su salud, Webta y Piruga, Warkunta Parakini. Carlos Manuel Acosta, Superintendente de Salud Sata, Camacheja Pujasiñapawa, Sapa, Privado Sata, Collaña Uta Taipina Kanja, Hilja, Lima Marcana, Akachekanwa, Hanaskinakwa Alborawa Parakitaina, Kolksa, Alojpunwa Apsoa Parakitaina, Usunta Tanakatja. COVID-19 uso akanta witja, sasinwa sarakina. Puno sulka suyun hama, poliri wakat hayasita inaja akanja San Juan de Dios ayaviri Collañ utataipita kititi haniwa yatiawi ma hake hiwatap churañ munkatainati ukatwa irna kirinakaja aka Collañ utataipita hupanakaja hani ukat hanyap munap katainati hupaja poliri wa Luis Celis Barrio Nuevo kititija kat hayasita inawa ukat hatakpacha Policía Nakaruja Kutapisip Hatainawa Kupasti Sanipriwa Maini Masinakapaja Inajaipanja Chisasa Ukamwa Yatiani Hajichaja Fiscalía Taipitja Jupanakaja Yat Hatasip Kakinaiwa Hanchakap Irnakawipata. Waliamuyumpi akis abjañani akan hatakna sulka suyutak umaran toqueta Collañ uta jupanakaja yatiani priwa chichiranka nakasa purini priwa akaja dengue usu purias paksasina hukatja hichakamaja Collañ utanakan sohta hakenakao akanyanka usumpija ampiyanap asipkija ukamasa yakasulka suyunakan ukatwa takpacha markachirinakaruja euhtani utakpacha pukunak sumpun hist antapjañan tap abjañani ukamasa nikuna umsa imap kañaniti ukamasa floreros pankaranax awisaja utasan imtan ukasa haniw imañakit sasin hupanakaja euhtani prija.
Dirin kreyat hatirina kastijo panakahakat hap hataina wanairi iriri pasco sulka suyuta jupaja Clever Uribe Meléndez sutinchatawa kititija wasitat walja maranakawa jupaja takataskana niaja pamarana jupastikat hayasitaina ma utapchekana akanaja Jesús María Hisk amarcana kun jamasa unijapjañan. Requinti amtayo sakta harakinwa. Pasco Naira Sulka Piri, Clever Uribe Meléndez, Katja Parakitainua, Brasil Sarnacañana, cuadra 7, Jesús María Isca Marcatja. Wali Takadau Hakatasirakitaina, Akamarkan, Ukamkik Parakiwa, Ankamarkat Pacha. Juparusti Takaparakitain, colusión agravada, cohecho pasivo, Hani Askiapnakawinakata. Interior Ministerio Taipitsti Yati Abharakinua, Jupatiati Rirusti, Pescatunka Waran Kolkenak Churaña. Ha reconocido su... Nayas kapunt sarakiu, naya punia akanakah luras sas ars harak, aka hisk awina. Ukamas haniu hubak chamanchas karakins. Inakiu katuyasek ukam, aka yet hatañ utataipiru, apap harakt. Dirección de Investigación Criminal Taipitua, Policía Utataipitja Irnakapharakina, Takapharakina, Jupastiniakiu Patun Kapaksinakau Takatarakinja, Hichastikat Kapharakitaina, Jupasti Pasco Markatja Lima Markaru Sarakitaina, Llamayo Paksin Taikanakan Urup Antayataki. Ukatpachua Jupasti Jesús María Isk Amarkan Hakata Sirakitaina, Ukautasti Rosario Valencia Guamán Warmipankarakitainua. Pawaran Katun Kapusin Maranua Marat Akapaksit Uribe Meléndez Juparusti Miguel Castro Mutunitaru Apantap Harakitaina. Juparusti Huchanjap Harakitain Han Aski Apnakawinakat Han Aski Kotunka Awit Ukamkik Parakiu Lavado de Activos Ukat Huchanchitarakitainua. Malkusasi hupaja uniht ataina machaka machiha kun jamasa taxi apnakap pataki Lima ukampirusa kayo marcaja pataki kun jamasa unihap hanyan. Hichurut ha colectivo autonacasti, acaso y payana, haniwa sart harakiniti, Lima ukamas callao, ukachakanki utharak pachani. El Ejecutivo ha observado... Ejecutivo kataipit hakamtawih, hitekaya parakiyo, kunhamati hupanakast askilla kisitaw iranakap harakih, ukamas kunagamachinakas inokap harak, akanyang haus uthatapat. Ukanst amta tarakiw, hayat ksar na kanyatag, ukat aka kolektiw autonakast, pokap na kanya muna harakih, hilakolok aptanyatag, ukat sthaniw akamta winakampeh pokap karakispad, ukam haniw aski kaspad, akam irna kanya, kunhamati aka utu sar na kanya nakauhano, aka virus usok, hukam akantarakisphag. Aka kipa aruski pawina, ministro nakan pekteripa, Vicente Ceballos hupasti kanancharakiwa, kunanakati gobierno kataipin irnakapki, ukamas inokapki, COVID-19 usur sait enyataki, ukanakaruhan waltayaspak sarakiwa. Yakatukwetsti, taxi auto apnakrinagasti, ukamkik parakiw arhataniphe. Akauru nakan haniw, kunhamateh akausuuthir, akanyang kausumpiw katuyasnak, kunhamate mahakiw mistunispak, ukat tiyamar utasinukak katuyanaspao. Aka aski wakisiriw, kunhamate hani walhakinakah matapinya papkit, aski kusawakah. Aka sulka kamach inukatasti, kamach luran utataypiru kutayap harakini, ukan hupanakasti wasitham punyaki pausina, inukaphanya pataki. Haniw nayak aka hamunakt, kunhamat hupanakah haniw chakap irnakapkit, autut sartnakrinakah aka huat mistsup, kuriw har sarakap, ukam, haniw yaktandeh kaukir hakes mistusinch, ukama sarakas kichuganakah. Aka kolektiw autonakah kaukharu saranyan ukanakah, hani puniw chakapar irnakapkanit. Aka sulka kamachite gobierno taipit katukhaspukasti, autonaktoke ministerio hupanakasti, hakenaka aka kolektiw autonakatha sulka suyunakar sarapkhpana, sarakispawa. Ukamkik paraki sulka suypektarinaka, sulka mark irpirinakasa, ukamkik parakiwa amtaphaspana. No es un servicio que tenga autorización. Chakap irnakanyatakiah kuna amtawinakas pokañaw, taxe autonakakiw akan chakap irnakapkheh, kunhamati hupanakah pokasip karakiw, aka amtawinakamp. Kunhamati yakachakanakan pokapkih ukam, takene puniw pokaphanyapah, autumankhens hayat pach utasinya, ukamas mascarillo kanakas uchtasinya, kunhamat agast Ministerio de Salud ukataipit iuhatarakiw. Aka khipaurunakan sti unyhap harakinwa, akam autunaka, hakenaka pokap nakaphatapatha, ukamkik paraki hupanakasti, haniwa kunak umaraintok amtawinakasa pokap karakitainati. Aka sulka kamachi kolektiw autunaka sarnaka phanyapatakisti, kamach luren utataipinwa ino katarakina tungkapusin uru mayu paksina, pataka tungkapeskan hakuwinakampi, puse hakuwihan munirinakampi, ukamas tungkahan kamsirinakampi.
Congreso Taipina Kimsa comisiones parlamentarias Kupanakaja Yat Hatasipki Uñaki Pasipi Kunhamasa Auki Taikanakaruja Ampiana Paspas Kitinakatija Sapapaxi Machan Churapuja Wanakapaja Yatekapanya Pataki Akat Akasiwan Kunateja Hiwasa Katastana Mastoketja Minadu Taipitja Yatianira Kiwa Kunhamatija colegios privados, colegios públicos Apacañatakija Ukaja Apsuñeja Kunhamasa Yatinta Paña. Payawakan jamait ataja. Mama ineja, apafa sata ukataipita, chiqapa sartawe utaspa, ukawa. Párrafo 1. Kauchapi yatiña utarakanti, yateqerirakaja qolqinpije yateqapjeja, ukataipira, tai aukira kana pawa, arsuriraki, chanepaja, sinti hithatatawa, sasina. Comisión de Fiscalización Sata ukakipkaraki, yateqawi yatichawi taipita, kamachi luririnacampi, aruski pawinwa. Defensa del consumidor Sata, ukataipitsa, Chikasht Sipharaginawa, Maya, Pusi, Pakalko, Sukta, Sulka Kamachisti, Haniwa Nanakaruja, Yanapt Apkituti, Sasin Wasarakina. Nanakaruja, Juparakaja, Haniwa Aruski Pereja, Sarawap Kasmati, Sasir Wasapjetoja, Ansasa, Juparakawa, Habusaya Pjetaneja. Minedu Taipina, Directora General de Gestión Sata, Jupasti, Akasulka Kamacheja, Hananchiwa, Sasir Wasarakina. Karaist Rakirawa, Minedo Sata Ukataipitja Anchitaja Hariwa, Kaukampu Puniwa, Wawarakaja Yateqa Pañapaja, Uka Amtunja, Atkiti, Yakara Kamsa, Atkarakispati, Ansasa, Yateqerinaga, Sumba Yateqa Pajapatakeja, Kulkimpi Yatecaña, Utarakata Chekatja, Han Kulkimpi Yatecaña, Utarakarua, Turkakipataja Pañapaja, Sasin Wasaraki. Ukakip Karakiwa, Tunka Sohtani Ururaka Sarakiri, Patunka Bayani, Urkaba Sarakiri Akiri, Paksinja, Taik Aukira Karuja Yatiata Haniwa, Kauchapi Yatiya Utansa, Ora Kapaja Yatet Apasp, Ukakip Karaki, Patakatja, Pakal Tunka Kimsakar Kuni, Ukama, Kulkimpi Yatecaña Uta Taipira Katja, Yateja Urakaja, Suma Pokanst Atariwa, Sasin Wasaparaki, Sasinsa, Yatiara Kinawa, Uchin Kabaja, Wendy Ledesma. Indecopi Taipina, Irnakerija, Medios Tecnológicos Sata Ukarakau Akoruracanja Uthi, Ukataipitua, Waranka, Papataka Suhtatunka Kimsani, Uñaki Pirinakawa, Suipachanja, Uñaki Aparakina, Sasin Wasaraki. Kamachi Lurirakaja, Yatekawi Yatichawi Ukaja, Aski Unjatariwa, Hukampi, Chanira Kapasa Hariwa Hithatayata Hanyapakiti, Irat Atanyapau. Haniti ukama akchini ukaja, yatekawi yatichaweja, en emergencia Sata ukamaru, uintata akpana, sasin wasapharaki. Rodolfo Yáñez, ministro de Vivienda Kupasti Arstaniwa Anchit Pachajama Uta Alañatakija Askiwa Sasa Ukamasa Kanaistanirakiwa Ministerio Taipita Jupanakaja Ampiu Irenacht Asipki Kitinakatija Aka Uta Alañmunapchi Upanakarua Yanapt Anija. Akaurunakana Nyankaus Uthatapata, Kolkesa Hani Utharakiti, Hanukatsti Akapachanakawa Kusarakiha, Mauta Alakasinyataki, Ukamau Hananchaniraki, Rodolfo Yáñez, ministroja. Si es un buen momento para comprar. Akapachanakau Kusarakih Alañataki, Kunhamate Askiu Alhabharakih, Akauta Alherinaka, Hasakiu Alhabharakinaspa. Aka ministrosti Arhatanirakiwa, Kunhamate Amtatarakinwa, Pataka Waranka Utanaka Utachanyataki, Hanukatsti, Aka coronavirus usu Uthatapatha, Haniwa Pokap Harakiti, Ukat Hichasti, Irnakanya Kayanta Parak Pachaniwa. Hite Kaya Parak, Sapanyani, Aka Crédito Mi Vivienda, Ukatuket, Nairakat Kolhechurain Toget, Nairhaj, Tunka por ciento Ukarakino, Ukat Hichak Hite Kaya Parak, Pagal Kochaka Pesca por ciento Ukaru, Ukama Walhakenak, Kolhechurausin Alapanyapataki. Yakatuquitsti Kananchanirakiwa, Akabono Verde Sata, Ukampiyana Pañataki, Ukama Pachamamasa, Sumu Unjasiñapataki. Utharak Pachan Akamar, Walhakenak Maut, Alakasiñatak Amtirinak, Hanukats Akaus Uthatapat Haniu Alapharakit, Ugat Hupanakataki, Wakichasip Karak, Hazak Alapanyapataki, Kunhamatitakenis Utau Munaraktanah. Aka irnakawinaka kayanta winsti, Sohta Waranka, Hakenakawa irnakawinakapampi, Kayant Haraki, Aka nerakat vaksina, Ukata Hutiri vaksinsti, Utanaktoke ministro Tantianakiwa, Yatungtunka Peskan Waranka Hakenaka, Irnakawipampi, Kayanta Panyapataki. Ukama Arsunerakina Utanaktoke ministro, Hanira Kim Sakal Hakube Aviunar Mistkausina, Kunhemat Hupasti Pirasul Kasuiru Sarañ Amtarakina, Pataka o balones de oxígeno, Samañanak Chureñataki, Ukamkik Paraki Ukachakansti, Tunka Kim Sane Koyirinaka, Irnakarinakawa, Talara Markaru, Irnakanyataki Sarab Haraki.
Peru campirusa francés ukatwa ma hakechasiwi uthataina ma aka hakechawisi virtual ukam sutinchatawa arequipa sulka suyuna akasiuna kunatiha hiwasa hakatastana akanwa ektiriruha akamwa hakechasi hataina hakun jamasa yatinta pjañani. Los declaro legítimamente casados. Muchas felicidades. Puede usted besar a la novia. Hupanakaw manera katansti virtual likataipit hakechasi pjarakinja. Hit pjarakitain kunati hichurina kasti coronavirus nyanqausum piqipartataw utataipin haqatasip pjaraktanja. Hupanakasti Ángela Cecilia Infantas Valdivia. Ukamas Oliver Gerardo Curonico. Hupanakasti Janiu Sinti hit amtja pjarakitainti. Ukat haqechasqa pjarakitainja. Aka qechasiwi peqtaskarakinwa Omar Candy Aguilar Marca Irpiri. Kunati walhan haqechasins munapjipan apsup harakitaina ma ordenanza municipal. Maya kimsaqal qolla tunka. Ukataipit virtual likataipit haqechasiwi apapharakina. La percepción. Akapachan irnaqa ñanakas mayht harakio. Ukat ukamki haraki munas ñanakas mayht haraki. Ukat akapanicha sirinaka hichur haqechasin amtap haraki akam toqet. Ukat nanaka akasulka suip akenchawit iyausap harak. Hupanakasti mainik Perusuyut mainirakiwa anqamarkata. Hupanakasti mimaratpach haqechasin hamtap harakitainja. Hichurunakasti haqechasisin walikusisitaw haqatasip harakinja. Hupanakasti ni kimsa maranaka uint asip harakitaina. Oliver Hupasti Arequipa Marco Asariritainja. Mainiu France chaqatja hut harakitain ukat akampanichasin amtap harakitainja. Waljaniru akapiñasituros puria harakitaina wapuno sulka suyuna hakunateja kanais anipjiyati anipji tokoña machan utanaka wawasitat iranak asini sasa ukata Martín tikona iristi puno sulka suyuta machan utanaka tokoñ utanaka no ukaja wasitatwa iranaka sispao sasa kanais anija akanaka hapuno markata niya hayar pacharua upanaka iranaka phaspa kanja haniwa sinti usutatanaka sa utjariakiwa ukamasa hukanikirakiwa akachakaru sarap phaspa sasa ukata irina kasilla tiani pharakiwa kun hamati hakolke utkanya pataki upanaka achat alhain tokenaka no upanaka his arhaphiwa ukama kunaka machinaksa amtasipki hani akanyanka usus Sinti akan tatanya pataki. Akat akasiwina kunateja hiwasa hakatasana Peru suisan pacha takpachani usani pria kun hamasa awicha achachila nagaru hichapachanha uiwanyaha unihtzanya ukaja askiwa takpacha wila masinaka pa ukamasa unihtirinakawa unakamachinaka sa uthi hupanakawa ya kapanya pa kun hamasa unihapanyani. Enfermedad ya entró a las casas. Aka virus ñanqawsuq utanakaru mantharaki. Ukat hilir haqinakaru katurakiq. Yatqatasti qananchaniskarakinchi mana qanakasti usqa katup harakitaino qan amtanakampi foqtasin ukamkik paraki kunayanakampitig ustasiñakaraki ukanakampisqan apkatasisina. Kitinakati hachimanina qunhapkarak kitinakati achechil lawichana qunhapkarak hupanakawachiqpachanqa ukanakampig foqt harakiñapaqa. Amta siniscarakino takpachaniu kankayaniptanja ukamkik parakiwa awich achichilanaka sasna hupanaka sinpach uska tupharakik sasnoa amuit arinakina peqenchawi taipita sulka suyona kansti kanikiu kanak khatja sumpach uñanoqt apkarakita inti Hilpachaq nairagat uñaki pañaw ukat qatak uñhañaq kawkir haqinakati sinti usuntatap hupanakaru ukamas kawkante sinti hanaskin sarnaqap hupanakaru kunhamat hupanakas thaniu qatak qolleñu taruq makatanip karakispati Qananchaniskarakin qani sumpach uñanoqt apkarakita inti hupanakasti unhirinipqhayti hanukasaq qhanich unhirinipki ugat ukanaqhats uñanaqatarakispa yaqatarakispa sasnoa amuit anirakinqa. Walipach unhañaw kawkir haqete sint hanaskin haqqatask ukamas usuntatak hupanakaruq hilpach unhañaw ukam haniw hiwat haqinakaruq unkañakit hanukaq kawkir inakat yanapaw munask hupanakarus yanapañaw Hisa arhataniskarakino hupanakar manayrakatan unhapqhañapatak ukamkik paraki hupanakar manayrakatan qhañamapt'apqhañapataki. Puno sulka suyuna redes sociales taipit hayatiani piokun hamatiga pesca hisk awawanaka asangaro hisk amarkata hupanakaja iñuptapjiwa wajchapji han taikanis han aukinisa akasiwin kunatiga hiwasa haqatasana akayatiu uñiqt'asina takpachamarkachirinaka kunayman manq'anaksa isinaksa hisk awawanakaruja churapqhataynawa anchitaja tiyapakiw hupanakaruja uywit'aski hanikuna
Kolkesa utkiti akasiwin kunati hakatastana ukatwa takpacha yatiri nakaruha maitz iwa kuna ira nakawinakasa utchi kuyapts ayapkhanyani ukamasa hichasimantu kuyawinsa radioton ukam sutinchata ukanwa takpachani kuyapt ayapkhasmaha ukamasa aka hakuinakaru kun hatiha pantalla chakana humanakaha unik asipta ukanwa humanakaha haus apharakisma kuyapañantakiha Waljaniwa anchitaja iranakt asipki aka warmina karus hiskachawina kasa utharakiwa ukatwa arequipa sulka suyutap exañutap taipita jupanakaja yatiani priwa kun hamatija kumara intoqueta jupanakaja kuna yanak sachura priwa aski kumara pjaña bataki akaja churara sinija takpacha warminakaru kitinakatija nikuna chanini kisa ukhamasa kitinakatija akatsiwin kapjija jupanakaru patak hakuiru ukarusa haus apharakismawa ukanwa takpacha iranajirinaka yatjatirinaka jupanakawa ampi jumanakaruja yanapts apjatama Hicha domingo ruja ma misa utjanija takpacha hiwatanakarusa chuimast asiñawa akañan jausumpija hiwata haparakiwa akaja Catedral Lima Marcana ukaniwa TV Perú taipita akastilla tiarikiniwa kun jamasa yatinta pjañani. Waljaniu hichuronakan jajiwaratanaka sudjarakinja Luis, Félix, Cristina, María, Ana, Jorge, Jupanakau aka coronavirus ñanqaw sumpi jiwarapjarakitainja. Jupanakastima misa taipitwa amtawatapjarakinija akirinakja Carlos Castillo, arzobispo Lima Marcana pektaskarakinija. Estarán repartidas Ut asiñanakauharu uchatanej, ujamas perqanakarus llaqatayataniu aka Catedral Lima Marcana, ujamas kaukajarus uchatarakiniu taqir katoqañataki, taqpach wilamasinaka aka suyutpachau apayanipjaspaj. Akam loqtawina kampisti wilamasinakapar chuymancheñ wataqapjarakij kunati jupanakasti aka ñanqawsumpi usuntas nuanait apjarakinja. Ukat hichasti akamanakam biaqt awapjarakini poqt awapjarakini. Taqender unheña munapjarakt ukam yaqañataki, kaukir haqinakat aka usum hiwap hupanakaru, ukamas wilamasinakapar amtayarakiñani, machellqt hayat kipun sarnaqapjañani, ukamas cuarentena ukampis cheqap poqapjañani, ukaman piu hiwasaq kaukir haqinakarut munuktan hupanakaruq unjaraksnaq, ukam sintihanaskin sarnaqir haqinakarus han yaqachiqanakarus apsupjañanit. Pawaranqa hamuqanakatqa hilwa purt'ayapjarakitaina qollirina kankiri enfermeros, bomberos, policías qomkikparakiw aljerina kankiri, tukirina kankiri, yatirina kankiri, historiadores hupana kankir purt'ayapjarakitaina Lima yupaychañ utachiqaruqa Akañanqawsumpi mairisti hiwatarakinua hakawisanakat qananch'iri Luis Repeto Málaga hupasti museos puertas abiertas wakichawa televisión taipitqa apnaqarakinqa Akan takenis rist añan, takpach hiwatanakaru, kun hamati COVID-19 usumpi hubanaka hakanyapam tukuyap haraki. Ukat takeneros hawilt apharak akar amtañataki. Ukamas takenis apayani pharakispaw, aka haken hamokab, prensa@arzobispado-de-lima.org, ukachekaru. Hamuqanak hakurmuru tunka kimsani urukamauchika urutqa apapharakisma. Misasti tunka mayani alwanwa inti urutqa apatakarakini humanakasti TV Perú wakichawi taipitua uintanipharakisma. Brasil suyuna ma amtawich ahwawi utjataina kitinakatija arupa ayasin munapjataina aka gobierno Jair Bolsonaro hupana kutapi señapjataki kunatija haniu chekap anchitaja iranakt asipki akaja chaya ujitana Río de Janeiro ukachekana akaja utjatainaja mastokenja México suyunja hupanakaj sanipjarakiwa octubre paxina akañanja usuja tukus haspaja kun jamasa yatinta pjañani. Copacabana uint atlaram qotan Río de Janeiro chaqats tiniakiu amayanak imarat hamuinste apjarakina. Ukampisti amtay munapjarakinua taqpachaniro aka COVID-19 ñanqawsumpi hiwatanakar Brasil Marcanja. Chakananakarusti iskawi palanak apkatapjarakitainja ukamanakampiuch atantapjatisinti akañanja katupjarakitain ukamkikparakiwa kimsirin haqqatasipjarakina walqa hiwarataninakatja. Niakiu haktapipjarakitaina pusi waranqa hiwaratanaka utjarakitaina ukamkikparakiw paqalqpatak paqalqotunka waranqaniw akañanqanpi usupjarakitaina.
Ukamakipan Sao Paulo chakan Sinovac Biotech Laboratorio Chinompiu amtap harakitaina. Yantap harakini bakunstilla tunka waran kaniru uchap harakin aka COVID-19 nyangka usuninakar wilkakuti vaksinja. México Americana Jawaljani Ujiwarap Haragitaina, Ukachakansti Tunka Pescan Waranja, Kim Zapatak Pescatunka Pacalconiu, Akanyang Hampi Jiwarap Haragitaina, Ukatsti Uintap Harakiwa Pairi Marca Walja Jiwaratanjama. Ukatoquetja Hugo López Gatel, Akanyang Katoquet Uyanoker Koto Taipit Jajaranjan Karakima, Kunati, Jutiri Semana Kamatsin Tijit Kataskakis Pasasna. Ukankik para que uniakiu Jaranjan Karakina, Akaususti Yakip Chakan Jania Taipisa Tapaksikamo, Sartaskakis Pasasna. Chile marcan jania patak urunakau aka coronavirus nyang khaususti sarta terakinja. Ukan kik paraki ukachakansti utang tatagarakinwa, ukachakan jania kiu patak pescatunka warankaniu aka nyang khausumpi katutap harakitaina. Ukamas hiwatanakasti pa waranka sohta patak pusitunka kim sakalkoni. Kuna pachanti aka nyang kamp katutanakats uint eap karakin, hiwatanakats uint eta karakin, ukatsa imanak ukachakan harsup harakinsa. Ususti abiala chakanja taqachakanja wasar tarakij ukat OMS daipit ukatoqet qananchap harakinwa kunati aka coronavirus nyang khawsutakisti hani uhicha maraq bakuna uinstkaspat sasna kanukasasti pawaran kapatun kamayani maranakanak pusto haspasasna. Ukampiwa munathilat kuyakanaka tuktaihtana yatiwina kampisa lunes uro humanakam chica yatinta sipkakiñani anchitaja takpacha markachirinaka San Antonio de Putina hupanakaru arunt aniñimunaqs mahichakucha kuyaka Jessica hupampi haitanta phamama kuyaka Jessica camisas ktasa. Kamisaraki kuyaka brisaida imaynallan turaykuna ñiñaykuna allillanchu kusallachu yapaykichis hatun napaykuita chaskiri kamuchis TV Perú sonqonmanta pacha kaypiña kashan ñujanchik.